ଆମେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବଜେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁଡ଼ା ତାର ଯୋ ସିମ୍ବାତି ନା ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। आणि रमंगागे आतने ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। आणि रमंगागे आतने बेर मरण ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭାର ସବୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, आणि नाका पडाले ने ते ତାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଦିଆଯାଇଅଛି, तीन तनियन डेलियास ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ କାମର ଭାର ଦିଆଯାଇଅଛି, नाका पडाले ने तीन ते आठने ସେ पडाले ଗୋଟେ 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 ସଫଳ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। तंगबोय बोजराइले जिराइते ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା? आणि नाडो एतिना आठने पडान तनियन डेले ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, डोंग लेंजी आप लोग विनाशन ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, डोंग लेंजी आतान ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, डोंग लेंजी आतम ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ जो नाते विनाशन ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି, तंगबोय एतिन ते आठने पडान नाइना तनियन ସେହାକୁ डेले ସେ ସଫଳ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। दुनिया कोट बनाते बोजराइले आइए ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା आणि ना बोय डने पडान तनियन ଯେ डेले ତମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। को मनरांजा डोंग मियामजन बातें ତୁମକୁ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ପଠଉଛୁ, कितुंगा नाइना डोंग आते ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ବି आमान कितुंग डेलम जना ଏ ଜଗତରେ kan orar lengan ଏଇ ଜଗତରେ kan orar lengan ଏଇ ଜଗତରେ kani orar lengan ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ mandra nambare ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛୁ, tinasan karo ko najang bendele ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା minyam nambat ତୁମର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇ mandreng nanam tille ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ mandranyen jiado ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। intun srinatan de bendeti ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? punan srino ki muda biren suda biren ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା। Haleluya. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ କଲେ, kitungan dongen ende tumimle ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। aninda mana pradan tille donglen tumi maiti ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ, alle ne tenti nami atnam yemanjilum ଯୋଉ tumi ପ୍ରେମ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ, etin atnam yemanjilum le yirtai ଏ binami ପ୍ରେମ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଲା ବେଳେ କରୁଛୁ କି? nami kan atnam yeman baman rab sele pradal natik tu binam ri atnam yeman po ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ। kunati asu ayam satanam sele କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ bindo jisu kriston ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଲେ, etin atnam yeman tille ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। aninda mana manreng nan tille ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି କଲେ। aminyaman tille donglen tandai ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। aninna tanandi marlen ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା। haleluya ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। jisun akrokodan donglen atnan den tille ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, jisu kristun akrokodan ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ani naminyaman batin ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ। kodoblen tanan den yang leben Haleluya. haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା haleluya ହାଲେଲୁୟା। haleluya ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। anin muda gogo kitunglen ପ୍ରଥମେ କୋଉ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ? ale namang birane tin yang lembe ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଇଁ କି? jisu kristun ale nasan କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ ବୋର୍ନ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ jisu କଲେ। kristun ale nasan Tapore anak bago lengan hope for world। anin beri orar lengan denir deran ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଣିଦେଲା। an akrokodan batin kan oraran jenang denir deran tille ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ana କରୁ biagi lengan ale nitin yang lembe ରିଡିମ୍ପସନ୍ ଥ୍ରୁ ହିଜ ବ୍ଲଡ୍। anin aminyaman ସେ batin କ'ଣ? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୁକ୍ତି କଲେ। anin aminyaman batin ale donglen ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି? ana unji lengan nitin nako ଆଇ। ହାଲେଲୁୟା। ai କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଇ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ କି? namialen christmas agranga manalen yang tembe ତାପରେ ଅଛି ଆଇ। ai ଆଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ai agranga manetin ଇମାନୁଏଲ ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଚ୍। alle nampra kitungan
आंभ मानकर सहित ईश्वर Allenam prakitungan. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 आंभ मानकर सहित ईश्वर Allenam prakitungan. इमानुएल गॉड इन अच Allenam prakitungan nami jaku. खोलंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार Allenagi ba Matthew kambal na abaya sudan. तार एक पर्व Abaya sudan. माथ्यू लिखित सुसमाचार Matthew bansnap ling kambalan. तार एक पर्व Abaya sudan. 23 पद लिखित Bakuri yagi lengan butin tanyang le kinol ba. Do sora lengan atin bakuri bagu lengan leku. देखो जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे हाँ देखो जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांक नाम इम्मानुएल देबे हालेलुया आ लोके कोन करिवे तार नाम कोन देबे इमानुएल देबे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Butin te हस्त आम्भମାନଙ୍କ सहित ईश्वर ओ एहा नामर अर्थ कोन अटे एही नामर अर्थ आंभ मानकर सहित ईश्वर इमानुएल रो अर्थ आंभ मानकर सहित ईश्वर butin te sora Bible na panglai bakuri bagu lengan leku. Budia lengan bakuri yagi. Binde sora lengan ati bakuri bagu lengan leku. Gika bo koilang bojan pangguron le. Kule. Giba ba poilang bajan panggoron le kole. Dewa ani nani man Immanuel dele. Ani nanyiman Immanuel dele. Agram gaman anda na prakitungan. Agranga manallenam prakitungan. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आंभ मानकर सहित से ईश्वर अटंती Allenam pra anin kitungan dele. से आंभ मानकर ईश्वर होंती Allenam prakitungan dete janan. जो माने Ayan aman ranti. जेते जण Jajinti manra. मुक्ति प्राप्त अटंती Nande nyanglabe. ताहांक सहित उत्तम संपर्क रखंती Anin batin bangsa. से ताहांकर सहित रहिबा परमेश्वर Anin अटंती pra adakultina na kitungan. से आंभ मानकर सहित रहिबा पाए परमेश्वर अटंती Anin allenam pra adakultina na kitungan. ए जगत को से खाली रे आसिले नाही Anin kan odar ba asangina ए yirai. जगत रे से खाली रे जन्म ग्रहण कले नाही Kani odar lengan asangina ni karo ko. से तांकर एक उद्देश्य नहीं कि आसिले Ani boss neng sengan sangle. से तांकर उद्देश्य थिला Anna sneng sengan dele. आंभ मानकर सहित से रहिबे Allenam pra adakuna. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. से दिन भी रहिले Allenam pra anin dajing dakule. आज भी हम सहित अछन Amangan dakule nami janang. से आंभ मानकर ईश्वर अटंती Anin allenam pra. से आंभ मानकर सहित रहिबा परमेश्वर Anin अटंती allenam pra adakule. इमानुएल परमेश्वर Anin अटंती Immanuel kitunglen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. लेखाला Ani dandele. देखो जन कन्या गर्भवती पुत्र प्रसव करिवे Geba bo poilang bojan pangurale. और लोग ताहांकर नाम कोन देबे Manranji ani nani man. इमानुएल देबे Immanuel gambati. इमानुएल देबे Immanuel gambati. इमानुएल देबे Immanuel से gambati. इमानुएल रो अर्थ कोन अटे Immanuel agrangam detendele. आंभ मानकर सहित ईश्वर Allenam pra kitungan. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया से आंभ मानकर सहित रहिबा ईश्वर अटंती Ani allenam pra adakute na kitung. से एथे सिथ रहिबा ईश्वर Ani tete tene adakute na हमर kitung. परिवार रहिबा ईश्वर अटंती Allen singling adakute na हमर हृदय रहिबा ईश्वर Singling अटंती adakute na kitung. हमर मंडली रहिबा ईश्वर अटंती हमर कोन ग्राम रहिबा ईश्वर अटंती Singling adakute na kitung. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया से आंभ मानकर सहित रहिबा ईश्वर अटंती Allenam pra adakute na kitungan. ताठार बड़ विषय कोन अछि Unasere no ki muda bele ne tindaku. को परमेश्वर आमर सहित रहंती कि Ayang ja kitungan allenam pra adakute ko. केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट में Satan आमर Jisu सहित Kristu na allenam pra adakute. आमनकर दुख रे Allenam pra आमनकर सुख lengan. सुख रे
Senamang nayam lengan. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ Kanal kala nayam lengan. ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ Irjun lagi irtulla lagi ayam. ଆମମାନଙ୍କର ଅନାଟନରେ Kundra ada lagi nayam. ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟରେ Kanal kala anyang tu nayam. ଆମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାରେ Banir tu nayam tu nayam. ଆମମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ Tanam der nayam tu nayam. ଆମମାନଙ୍କର ଅପମାନରେ Anak ganam roja nayam tu nayam ସେ lengan. ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। Ani nalle nampra dakuti. ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ Ani ଠିଆ Immanuel ହୁଅନ୍ତି। kitunglen. ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର Ani ହିଁ ଠିଆ Immanuel ହୁଅନ୍ତି। kitunglen. ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ Alle ପରମେଶ୍ୱର nampra ani dakuti. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବିକ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, Tanim yem dam. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। Tineling nagok uben. କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ରହୁଛି ବୋଲିକି? Anga japo, anga jakitungan alle. କହୁଛନ୍ତି କି? Dakuti na gamte. କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମର Anga ସହିତ ରହୁଛି? jakitungan nampe nampranya daku gamte po. କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Satan ଇମାନୁଏଲ Yesus ପରମେଶ୍ୱର Kristus na Immanuel kitunglen. ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। Alle nampra dakutin. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, Senin senandati kuni kitung. ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। Manreng nale senin senandati. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Immanuel kitunglen. କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ? Dajing bir nanyang lembe. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସବୁ ଦେଖିବା ନା ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଦେଖିବା ତ? ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆଉ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। Kodublenan atanang ba suya masa. ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ଗୀତର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଆନ୍ତୁ। Tinte akani nusnakin le kunakani na aja ita nakada ati kimba. स्वाति बोलते तुम धोया बगाते नोआ देवे तुझे तुम करुणा करी तेरे उना स्वाति बोलते तुम धोया बगाते ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। Kodublen suingam jagok ba. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧରେ ସରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆଉ ବାକିଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? Ete po. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ? କଣ ଥିଲା ପଦ? Etin kanina na susunang len dakule. କୁହନ୍ତୁ ଗାଇଲ ଗୀତ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣଟେ ତୁମର ଦୟା ନୂଆ ନୂଆ। କାହା ପ୍ରତି?
ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁya Haleluya. ଏବେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି Namanya kali nakinte namanya kali datanya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ତ ମୋ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କଣ ଅଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା Aso yang nam yenap sele dile todong tamme dete. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୀତ ଗାଇଲୁ କଣ ତୁମର ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ହାଲେଲୁୟା Aso yang nam yenap sele dile todong tamme. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଯେତେ ପାଖକୁ 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 ଯାଉଥିବା Alen kitungan amperat abdamlen amang ba yerbin den. ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆମେ ନିକଟତର ହଉଥିବା Dajingan ti alen amang ba abdamlen yertebe. ତାଙ୍କର ଦୟା Ani asuiman. ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ Atnam yeman. ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ Ani asuiman. ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ Ani anap sitan. ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ Alen apsele tin delangte. ଆମକୁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ Alen apsele takme. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ Ani atnam yemlengan. ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ Ani asu yemlengan. ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ Ani asu yemlengan. କଣ ଅଛି Itin dako. ଶକ୍ତି ଅଛି Ranap tin dako. ଶକ୍ତି ଅଛି Ranap tin dako. ସେଥିଲାଗି Antin asan na. ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି Doang lain itin ambre dalang tem. ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି Tamme imna nyang tabi. ଆମେ ତ ସବୁ ନୂଆ Alen kodo bilang tamme mana ନାଇଁ tin. କି? Ode ja. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରେମ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣୁଥିବା ଯେତେ ଚାହୁଁଥିବା ଯେତେ ମାଗୁଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ Deli janang asan den. Alen tamme arra bang lebih nang den. ଆମର Bindu ଚିନ୍ତାଧାରା anak tem dia menati dajingan tem. ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅଲଗା ଥିଲା Bindu anu akan nilanji darkam. ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ Wan tesi ko jalan nak kalam ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା Sede tesi ko ja nyana ale. କଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥିଲା Itin asan. ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ Ani nakro ko di nang ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ asan. ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ Christmas alam binasan. ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା Alen nanogan dilen କି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା Itin nanogan dinda kule. ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା Tamme kaban apa ngai ba? ପିଠାପଣା କରିବା Bangsa janam jom kenapa na? ବିରିୟାନୀ କରିବା Biryani nasab jaba. ମାଛ ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା Jelun itu nasab jaba. ଖାଇଦେବା Agaba. ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ନାଚିଦେବା Orang mangan. ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ ନାଚିଦେବା ଏଇଟା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଆମର ଯାହାକି ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ Alen nagalam lebih anak kan ini. ଏସବୁ କରିବାଟା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ Karena aku depan alam tu penjenang menoi dagi aku. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ ଅଟେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ Bindo sekai Kristu kerukur nagarang kaman begda. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ Amang berani tindak kule. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ Kristu nyenap sele alenap sele kerukuran. ଦ୍ୱିତୀୟରେ Anak bagolengan. ଏ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶା ଆଣିଦେଲା Akan anak kerukuran batin kan orang dari dirna mele. ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରକ୍ତରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। Anak yagi lengan anak kerukuran batin anak menyaman batin. ଚତୁର୍ଥରେ Anak unji lengan. ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ରହିଲେ Ani nalenam prada ସେ kusi. ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର Ani ହେଲେ। iman yang kitungan. କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ କଣ ଅଟେ Bindo moloi lengan itu gante. କଣ ଅଟେ କଣ ଅଛି ହାଁ ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Haleluya. କଣ ଅଛି Itu ndako. ୟେସ୍ ହାଲେଲୁୟା ଏସ୍ ହାଲେଲୁୟା এটা হচ্ছে বহুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Nanti muda bilan. Nice. সালভেশন ফর অল এস রে কোনটে সালভেশন ফর অল Udah anak lu timar. সমস্ত মানব জাতির পরিত্রাণ আনিলে Beri orang anak udah meraja anak lu. হালেলুয়া 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 সে কোন কলে Ane ten lemle. সে সমস্ত মানব জাতি নিমন্তে Kode meraja sele. সে পরিত্রাণ আনিলে Ane rap kodan panglai. হালেলুয়া Haleluya. কি আনিলে
boten pangaiten କିଏ ଆଣିଲେ boten pangaiten କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ boten kerokodan nyangle ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ Yesu Kristus kerokodan କିଏ nyangle ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଲେ boten anablon ସେଇ tiaiten ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଣିଲେ Yesu Kristus pangaiten କିଏ ସେ ମୁକ୍ତି ଆଣିଲେ boten anuran pangaiten ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ kole Mantung Yesu Kristus na kerokodan ସେଇ batin ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ Kun Yesu Kristus ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଲେ Tandi aiten ହାଲେଲୁୟା Haleluya ହାଲେଲୁୟା Haleluya ହାଲେଲୁୟା Haleluya ହାଲେଲୁୟା Haleluya ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ Kuna Yesu Kristus na dongale netina ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ Timang lenglen adat ku bindati ଏସରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ Es lengan netin te anidan nako ସାଲଭେସନ ଫର ଅଲ୍ Godum mandan atlo binas no ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ Godum mandan jadong atlo binas